guys, sorry guys, nadulas ako dito. Wala guys, sorry. Parto na lang pala ito guys. Ow! Ayan. Naman! Ooh! So guys, nadulas ako dito. Pag ganyan ko guys, napakan ko. Yan. Una! 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 Ina! Pak! Una! Una! Oh! Malakas kasi Una. Oh! Natalo si Bailey. Napatumba si Bailey. Chat ng konti. Very nice, very nice. Joke lang. Ayun sila guys. Ayun sila. Let's go. Yan guys, para may konting details din tayo. Kaya kasi Amara Audrey Manuel frequency on the again. Lang guys, sorry guys. Manuel question. So guys. Okay, yan. Tinatamad ka na? Tinatamad ka na? Ikaw, tinatamad ka na? Ha, Uno, tinatamad ka na? Tinatamad ka na nga? Naka-zoom na yan. Wow! Sige. Goodbye, guys. Wait lang.